بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الصحفيون، مرحبا بكم مجددا في النقطة الصحفية اليومية حول جائحة كورونا. ونختار سابق نبدأ أعرب عن تشكراتي لزميلي مدير المعلومات الاستراتيجية والرقابة الوبائية على حسن تقديم هذه النقطة الصحفية وأدائها وتطوير محتواها مدة أيام غيابي. وهذا الغياب كيف تعرفوا كان في قرار قبل معالي وزير الصحة بإجراء زيارات داخل البلد للوقوف على الوضعية الوبائية في الولايات، وأيضا تقييم مدى جاهزية هذه الولايات المرحلة القادمة، يعني مرحلة ما يسمى بالتعايش مع الفيروس. وهذا موضوع بالطبع ما زلنا لا نرجع له إن شاء الله وبقدر من التفاصيل في الأيام المقبلة. وهكذا أجرينا زيارات في 8 ولايات، 4 منهم زارهم معالي الوزير نفسه، وظلينا اليوم في تدارس مخرجات هذه الزيارة، وستتابع هذه الزيارات إن شاء الله في الولايات الباقية، ولنا عودة حول هذا الموضوع في الأيام القادمة إن شاء الله. بالنسبة للحالة الوبائية اليوم فيها 118 حالة جديدة، من بينها 108 حالة مخالطة، 8 حالات مجتمعية، وحالتان مستوردة. كما نسجل بارتياح 64 حالة شفاء، ونحزن لفراق شهيد رحمه الله. بالنسبة لعدد الحالات النشطة اليوم بلغ عددها 4025، من بينها بالنسبة لمجموع الحالات من بداية الوباء إلى اليوم بلغ عدد مجموع الحالات 4025 حالة، من بينها 3800 حالة مخالطة، 130 حالة مجتمعية، و95 حالة وافدة. كما تم شفاء 1344 شخص من هذا المرض، ورحل جراءه مع كامل الحزن 121 شهيد، يرحمهم الله جميعا وليشفي جميع المرضى. الحالات النشطة اليوم 2560، من بينها 2200 حالتين دون أعراض، و340 حالة لديهم أعراض خفيفة، و18 شخص يحتاجون الرعاية. أما بالنسبة للفحوصات فعددها اليوم كان 889، من بينها 116 فحص للمتابعة، و773 للتشخيص. وهكذا وصل عدد الفحوص التي تم إجراؤها منذ بداية الأزمة إلى 38275 فحص. وتتوزع فحوصات 24 ساعة الأخيرة على النحو التالي بين الولايات: 6 من الحوض الشرقي، 8 من الحوض الغربي، 12 من العصابة، 8 من قرقل، 14 من البراكنة، 36 من الترارزة، 5 من أدرار، 17 في نواذيبو، بحصين في تقانت، 9 في دماقة، 26 في الترارزة، 375 في نواكشوط الغربية، 180 في نواكشوط الشمالية، و191 في نواكشوط الجنوبية. وتتوزع الحالات الجديدة على النحو التالي بين المقاطعات: من كيف 4 حالات،
من كيهيدي حالة واحدة، حالة فلاق، فروسو حالتين، بنواذيبو 5 حالات، سيدي بابي حالة واحدة من فديرك، 9 حالات من القصر، 27 من تفرق زينة، 7 من دار النعيم، 7 من تيارت، 26 من توجونين، 24 من عرفات، و3 حالات من الميناء. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays. Je voudrais tout d'abord remercier mon collègue, le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique, pour la qualité de la présentation de cette situation quotidienne et pour l'enrichissement de son contenu pendant les jours de mon absence. Cette absence qui était dans le cadre de la décision de son Excellence, Monsieur le Ministre, de conduire des missions à l'intérieur du pays pour s'enquérir de la situation épidémiologique dans les différentes régions et pour apprécier le niveau de préparation des régions à l'étape suivante de l'épidémie qui consiste en la cohabitation avec le virus. Nous reviendrons sur ce sujet certainement pendant les jours à venir. Nous avons jusqu'ici visité 8 régions, dont 4 étaient visitées par son Excellence, Monsieur le Ministre, en personne. Nous continuerons dans les régions restantes et nous avons déjà aujourd'hui, nous nous sommes penchés déjà aujourd'hui sur les outputs de cette mission, de ces missions qu'on a effectuées pour analyser l'information qu'on a collectée dans les régions et voir dans quelle mesure on peut répondre aux quelques manquements et les améliorations nécessaires. Quant à la situation épidémiologique de la journée d'aujourd'hui, elle comporte 118 nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures. Parmi ces cas, 108 sont des cas contacts, 8 cas communautaires, 2 cas importés. Nous avons enregistré avec succès la guérison de 64 patients qui étaient suivis et déplorons un décès qui s'est produit pendant les dernières 24 heures. Narjullah lahu rahmata wal ghufran. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie atteint 4025 cas, dont 3800 cas contacts, 130 cas communautaires, 95 cas importés. Nous avons enregistré jusqu'ici 1344 guérisons de cette maladie et malheureusement, nous avons perdu 121 de nos citoyens et de nos hôtes. Yarhamuhumullah jami'an wa liyashfi al-jami'. Quant aux cas actifs aujourd'hui, ils sont au nombre de 2560, dont 2202 cas asymptomatiques, 340 présentant des symptômes légers et 18 nécessitant un suivi rapproché. Pour ce qui est de la répartition des cas par Muqata'a, elle est la suivante. 4 cas de Kifa, 1 à Kaïdi, 1 à Aleg, 2 à Rosso, 5 à Nouadhibou, 1 à Selibabi, 1 cas de Vderik, 9 d'Iqsar, 27 de Tevrak Zena, 7 cas de Dar Naïm, 7 de Teret, 26 de Toujounin, 24 de Arafat et 3 cas d'Elmina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila ghadin insha Allah. نتمنى السلامة للجميع. مشاهدينا الكرام، نعود لتكملة ما تبقى.